Malion anga foli ni tanni be aw bela jile amba fo ka awwal nyimando amba jira la ka fo anduna sungalo kono ambe dugo ke shumbaga to kilingilina bela jile ala ka bela jile ka shumu saka no yayi bana kelime ka munun desala ala kanu fo abarajiko amba dum anga bi baro be anga jamana premier ministre ka no Dr Bubu Sise koni tiɲɛ bɛ I yɛrɛ kunga k'i k'a fɔ anw ye cɛkɔrɔba dɛmɛ n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ye yalasa san 2018 a bɛ jamana ɲɛmaaya sɔrɔ cogoya min na an kɛlen kɔfɛ k'a dɛmɛ premier ministre min tun bɛ yen n'o ye Dr Bubu Sise a ka kɛ premier ministre ye o tun tɛ anw hakilina ye ka da mun kan an y'a ye qualité dɔw b'a la abi dekuni toro la se jamana ma kada ka qualité folo min bala o ye naale ko cogo min o de do sawa o de tɛ sawa o kuma fo baara ka kɛ ni o de note ale tɛna na jɛ n'o ye an y'a fɔ ko jamana mara to ye jamana mara ye fɛn min kuma dɔw la hakilina dɔ b'e la I b'a sɔrɔ o hakilina in man ɲi ni o hakilina in man ɲi e kan ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛ ni an y'a ye jamana bɛ ka taa cogoya min na jamana premier ministre bolo n'o ye Dr Bubu Sise n'an tora ka taa nin cogoya in na jamana in laban a bɛ sɔn ka jɔ jamana yɛrɛ bloquelen don ka ban yɛrɛ o kuma ko ni maa jugu ni nin dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ye I b'i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye donc jamana bɛ ka taa cogo min bi jamana premier ministre bolo n'o ye Dr Bubu Sise jamana bloquelen don ka ban limanaw jamana premier ministre n'o ye Dr Bubu Sise ministre damadɔw bɛ yen n'olu si tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi Darame a n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi n'o bɔra yen min ye Boubacar Bili ye ministre de l'administration territoriale a n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ Maliki Kulubali a n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔsa in na Mamadu Kamara ka minɛni na ale y'a fɔ jamanakuntigi ye ko ale t'a kalama Maliki ko a b'a bɛɛ lajɛlen kalama Maliki y'o message bɛɛ lajɛlen di jamanakuntigi ma an badenw o bɛ mun ko fɔ jamana bɛ ka taa cogoya min na bi Dr Bubu Sise bolo a gɛlɛyalen don Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi jamana yɛrɛ talen don otage la n'o bɔra yen I b'a ye k'a fɔ coronavirus min n'ale kelen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔnsin wuli k'a jɔ bi o coronavirus ni maaw bɛ ka sa a bolo bi a bɛ diɲɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Dr Bubu Sise yɛrɛ n'ala ma jan kɛ ale yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka coronavirus caya anw ka jamana kɔnɔ ka da a ka baara kɛcogo ani ŋaniya min b'a la o tɛ ŋaniya ɲuman ye ale bolo bi ministre min bɛ yen n'o bɛ santé la n'o ye Michel Amala Sidibe ye ni nin baara in ɲɛna o bolo o bɛna kɛ jamana premier ministre ye mɔgɔ damadɔ minnu bɛ yen ministre la ni y'u tɔgɔ fɔ a ye ni gɛlɛya bɛɛ a n'u cɛ bi a sirannen bɛ nin bɛɛ lajɛlen de ye olu kana na ale jɔyɔrɔ minɛ o tuma a b'u kɛlɛ cogo o cogo a b'u kɛlɛ o cogo la an y'a ye k'a fɔ Dr Bubu Sise coronavirus nanen a yɛrɛ ye compte dɔ dayɛlɛ Dr Bubu Sise a yɛrɛ ye compte dɔ dayɛlɛ BMS la coronavirus wari minnu bɛ ka ɲini bi k'o bɛɛ lajɛlen ka taa ye a yɛrɛ ye baara cɛjugu dɔw k'o kɔnɔna na ka da k'a taara li dɔw san olu taara dɔgɔtɔrɔso dɔw la o dɔgɔtɔrɔsow y'a jira k'a fɔ olu liw yɛrɛ man ɲi maa min bɛ baara la bi n'o ye ministre de la santé ne hakili la budget ka kan ka to a bolo k'a ka baara kɛ ka ɲɛ o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye n'an m'an cogo dɔn ka fara lakanabaliya kan kabini jamana premier ministre kɔrɔlen taara n'o ye Soumaïla Boubou Maïga de Tigre ka na se bi ma ni fɛn ma fara joli bɔn kan fɛn ma bɔ a la jamana kɔnɔna na ne badenw min ye jamana premier ministre ye a kelen bɛ ka jamana ta otage la bi ka d'a kan anw ka jamana in ye jamana ye jamana min bɛ yen kabini a sigira ka na se bi ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'a mara an bɛ se k'a fɔ jamana in ɲɛmaaw a bɛɛ lajɛlen ye ɔkɔli karamɔgɔw de ye an b'a daminɛ jɔn na an b'a daminɛ fɛnɛ min ye awa i k'a dɔn indépendance yɛrɛ talen jamana ɲɛmaa fɔlɔ min n'o sigira jamana kunna k'a daminɛ bi i bɛ ka min y'a laban ye ka na se Modibo Keyita ma ka tɛmɛ ka na général Musa Tarawele la Alpha Umaru Konaré
Amadou Toumani Touré professeur Jomunda Traoré nous ye cadre belebelew ye munu be no ye jamana mara wa wal karamo do fene am se ka fen bela jelen kono anga jamana kono ni wati na ne bado am se ka fen bela jelen kono kadaka kalambaliya mi ma wa jamana kono bi beba don nyadimi do kono dimite obina ke sababu yi anga jamana yere cadre ko jamana shiniye sigi demisenu yi o me demisenu munu be no lu ye jamana shiniye sigi o demisenu olu bena ke chugo di shini kadaka mali yere kalan fagalen do bi ala ni jamana premier ministre ale sababu la o afarako ko ka kalan ke jabarani yere ka no e mali yere furbatile ko ka kalan ko sanfɛ ne bado hali ma min ta bisi mu yoro la bela de lemba do ka fo flendi ni ye kalan ke jabarani sanfɛ sɛgɛsɛgɛlu y'a jira ka fɔ kɛmɛ o kɛmɛ duuru dɔrɔn de be denmisɛnninw na minnu bɛ ka mali yɛrɛ tele lajɛ k'a fɔ k'u bɛ kalan kɛ tele yɛrɛ fɛ nin ye gɛlɛya ye bi o n'o bɔra yen i bɛna mun faamu nin ko bɛɛ lajɛlen na mali yɛrɛ ka jamanakuntigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale min ye jamana ɲɛmaa ye a nana minisiri dɔ ta Boubou Cissé ka tila ka laban k'a bila premier ministeriya la ka tila ka laban k'a bila finance yɛrɛ kunna ɔ ne badenw o si ma kɛ baasi ye nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ kabi docteur Boubou Cissé nana ɔkɔli ko gɛlɛyaw sɔrɔla la munna jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale nana décision dɔ ta o décision min tara o ye députéw ye sariya min ta k'a fɔ ɔkɔli karamɔgɔw u ka statut particulier ka d'u ma an y'a ye k'a fɔ docteur Boubou Cissé ale kelen bɛ ka o bloquer an bɛ don min na komi bi ko sara min ka kan ka di ɔkɔli karamɔgɔw ma k'u ni sara in man kan k'a man ka d'u ma k'a ka ca u ma ne badenw n'i y'o ko ta k'a lajɛ jamana députéw sigira fɛn min ka sariya t'a la jamana kuntigi yɛrɛ y'i bolonɔ bila a la an bɛ don min na komi bi docteur Boubou Cissé a kelen bɛ k'o décision in bloquer bi ɔkɔli karamɔgɔw k'olu ka saraw bɛɛ lajɛlen tigɛ sara tigɛli ma kɛ baasi ye nka ka tila ka sara bɛɛ lajɛlen bloquer a bɛ se ka faamu cogo di i ka mɔgɔ ka sara tigɛ o ka bɛn tiɲɛ ma nka k'i ka mɔgɔ ka sara yɛrɛ ka tila k'a bɛɛ lajɛlen bloquer o bɛ mun ko fɔ ɔkɔli karamɔgɔ ye mɔgɔ 60,000 ani mɔgɔ 3 n'i y'a jateminɛ coronavirus min n'a bɛ ka fɔ k'o b'anw ka jamana kɔnɔ yan coronavirus ni ala m'an kisira ni ɔkɔli karamɔgɔw ko k'u bɛ k'a yɛlɛma fɛn ye bi wari t'u bolo ka gants san wari t'u bolo ka masques san wari t'u bolo ka gels san n'olu ko k'u bɛna bana in yɛlɛma olu bɛna kɛ sababu ye ka bana yɛlɛma mɔgɔ dama min fɛ awa est ce que dan b'o la wa ɔ an bɛ don min na komi bi o si ma kɛ baasi ye docteur Boubou Cissé n'o ye jamana premier ministre ye ale min ni ɔkɔli karamɔgɔw tun ka kan ka sigi ka bɛn fɔ la u ye sigi ka kuma o kɛra octobre kalo tile 4 ale yɛrɛ wele primature la k'u ka laɲini ye fɛn o fɛn ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ko yanni awa san ka ban n'o ye 2020 ye ɔ IBK n'o ye mali yɛrɛ jamanakuntigi ye ɔkɔli karamɔgɔw tɔgɔ la don n'o ye journée internationale des anciens jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale ni ɔkɔli karamɔgɔw sigira kuluba ɔ u sigilen a ko k'a b'a ɲini a ka premier ministre fɛ ɔkɔli karamɔgɔw ka laɲini ye min ye ko a k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ko hali u ma min ye laɲini ko k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o y'a sɔrɔ docteur Boubou Cissé yɛrɛ ye layidu di ɔkɔli karamɔgɔw ma le 4 octobre 2019 ko yanni 2020 ka ban k'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ an y'a ye k'a fɔ o laɲini si tɛ ka ɲɛnabɔ bi barisabu n'i y'a jateminɛ ko ka 20% di ɔkɔli karamɔgɔw ma n badenw a dun fɔra siga fosi t'a la ko ni i bilala i damata minɛn kɔnɔ i ka statut n'i kɛra statut i ka statut kɛra statut particulier e bɔra statut général la e ka sara ka ca ni statut général sara ye jamana députéw y'o sariya ta jamana kuntigi yɛrɛ y'i bolonɔ bila o papier la mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ docteur Boubou Cissé ale tɛ ka o waleya mali siniɲɛsigi a bɛna kɛ cogo di sini mali denmisɛnnin minnu bɛ yen bi ni bɛɛ lajɛlen b'a la k'a fɔ ko kalan tɛ jamana min kɔnɔ ɔ kalan tɛ jamana min kɔnɔ ni kalan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dabilala ko ka taa kalan kɛ teli la maa joli de bɛ yen jamana in kɔnɔ yan nin nɔ ni o bɛna t'i sigi k'a fɔ ko ale bɛna tele lajɛ tele yɛrɛ bɛ maliden maa joli bolo ɔ k'olu bɛn'u sigi ka tele lajɛ kuran yɛrɛ bɛ maliden maa joli bolo n'i ye burusi kɔnɔnaw ta k'u lajɛ olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ yɛrɛ wulila ɔkɔli datugulen bɛ nin cogo in na année bɛna kɛ année blanche ye ɔ o tuma sini kadiri minnu bɛ yen n'olu bɛna jamana mara olu bɛna kɛ mun maa sugu ye an b'a la ko kalan yɛrɛ tɛ ka kɛ yɛrɛ sogo kumunen o kɔkɔrɔbɔ man go
no yi che kabui iba ka fo mi jamana premier ministre la kana ko era la kana ko amanya kada munga jamana premier ministre anane ni sisante ni ya takalaje imina ye ka fo la kana era fanga bunyana di katafe jamana premier ministre korole min tumbe no Ismail Dube maiga ile tigre afara ko kataka boy no mataka boy ko juli bonti joanga jamana kono ambadum bela jeli nyabala nyadimidu kono dimite mali sordasi hake mimbe bi no lube ka bone unina madama mimbe bi no lu nibe ka to hake foshite ula okora ni obadira ka fo Dr Bubu Sise anana bara min kama bara amanya abu ne badu no yi cheki boy iba Dr Bubu Sise ala nyinengo mi awa déclaration de bien oyemi ika herema femu mi bulu ko lu jira ka fo ka dangali kula barsabu ko kami ba nyama tofle mi jamana premier ministre Dr Bubu Sise ambe domine ko mi bi ama déclaration de bien ke wa ama ka herema femu shi ko fo ka fo a ni ne bene bulu otuma ama dangali ke kula ono be cheki boy coronavirus ale be jie kono bi jamana shite ka fo jamana mimbe ko kele ko mino ne bi bulu no yini kele ni coronavirus kele awa jamana bamunu be ni setigi jamana wudu kabini bana ma damene bela jelen jorola na ye kasira na ye kabina masika jamana ma kadamuma bana mbora ro mina o setigi jamana wudu jamana munu be ni sebu ye fanga bula kateme aunga bana nduna wu folo dika yani bana nga seya aw yere ya fo ne adama jara février kalo kile muga ani duru ni mafili ne ya blanga page kan ngo bana min fle ne chinois jamana kan anga farati nu ye setigi jamana wi anga jamana marabaka o kanga anga fere ni dabali jumentige yala sa ni bana ya kana do anga jamana kono ya ado do ya blane ka commentaire yere la ko adama jara aw ni chena ay ka hakilna aw ta la fi ngay fle kan min fo ni nya chien fole ne ra ka son ka hakilna ma do blane ka page la bar sabu ma te jabe wa ka hakina ga te jabe o korota kibe min fo kwa bela jile chi o fena korota kibe min fo kwa bela jile ngalu nga hada ma de beni ka hakina du beni feladu o do yo fone bo anya yo o wati coronavirus nani jamana munu be no setigi jamana wi ni bana nyo du mine ayan sira ayan jo kabini bana inda minena ministre de la santé nya fo ay kuma damena no Michel Amala Sidibe aye fera ni dabali bela jile tige folo ka ka ma bela jile faranywana munde kaka ka ke ni watina na anyebala Dr Bubu Sise akeleme ka bara de ferta ka nyeshi Michel Fenema kana nyine ka nyeshi Cheblin Dramima kana nyine ka nyeshi Bogarba Bill aneni shimandi bi ka nyeshi ministre de la justice ma gouvernement era kono na bi ni ya jatemine ministre so chama be bi olute ka fonctionner kadaka ni ya ministre so bi fonctionner abi fonctionner ni budget dodi abi fonctionner ni war dodi nga Dr Bubu Sise kelime ka bela de bloqué kadaka ale kelinde mali kadiri nga ale kelinde taleno ka ke premier ministre ale kelinde taleno ka bla ministre des finances fene kuna jamana kuntigi fe amani ni malika jamana kuntigi fe chielu Dr Bubu Sise nda do akelime ka feminge mali jamana nyemola aya nyenyini di sawa aye mingala wa nota Bubu doronte kadriyo akake premier ministre ye jamana kono na ministre des finances bia wala mamma bia munumbe no no yera seka na fulo yera la do jamana kono affaire bubula ke chogo bubulo ka so règlement de compte Dr Bubu Sise ni fleni ni galamani chira ani ministre mi nyanje aboka so bloqué ambadu anya ka fo banay adam na shinidi beba do hali mo min ter mi shiwu mi yorola flende shino semu muye fanga mumbula nafolo mumbuku ata jaga ote anku olu desara ku ka bana kumbe bana ndunolu ka cheni min do bela jelen bora kalama setigi jamana wara mumbe nazarala bana nduna ya cheni min da uluka ameriki semi mo lui ate anwi semi be francier ote anwi mais olu maseka minon bela jelen dafalen soro ka bana nyere kumbe o kenyati la mo yere fa fa kuma be on mawa mais bana nani février kalo kilitani woro akilitani shekin minya awa ministre bela jele santé CDO tola o yusigi ku miri
fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka tigɛ nin waati na a ka lajɛ ji ɲɛma joli na bana in a kana na don an ka jamanaw kɔnɔna na ministre de la santé n'o ye Michel Amala Sidibe ye a ko a ka sigi ka miiri ni a ka hakilina kɔnɔ a ko fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen bi n'o ka kan ka tigɛ an ka jamana kɔnɔna na o ye ka jamana frontière datugu fɔlɔ ne badenw hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ filen tɛ Michel Amala Sidibe n'o ye ministre de la santé ale ye nin kuma in fɔ mais il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baden fɛ dɛ Mali ka jamana kuntigi ye sigi dɔ kɛ ani kɛnɛya tigilamɔgɔ a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aéroport ko ka aéroport datugu ko avion minnu bɛ n'u bɛ donni ta ka don n'o ye k'olu dɔrɔn de ka don ko n'o tɛ ko mɔgɔw kana don mais o kɔfɛ n ko avion dɔ nana an y'a ye k'a fɔ an balima dɔw bɛ yen u bɔra ka kuma na ka dantigɛli kɛ u ye dantigɛli jumɛn kɛ i n'a fɔ min ye ouverture média ye n'o ye Corno ye Corno y'a fɔ Corno ko maa dɔw bɛ ka na bi o y'a sɔrɔ Mali ka jamana kuntigi y'a fɔ ko avion kana don n'a bɔra donni ta avion na mais Corno ne yɛrɛ y'a ye a ka page k'a don a bɛ ka dantigɛli kɛ a ko cogo di a ko maliyɛnw an k'an kɔlɔsi a ko avion dɔ jigitɔla filɛ nin ye sisan Air France ka avion don a ko mɔgɔw b'a kɔnɔ ɔ n ko o arrivage min nana o min nana o ye nako fila min kɛ les 12 les 16 n ko banabaatɔ ninnu bɔra o de kɔnɔ mais an kɛlen bɛ k'an pan o bɛɛ lajɛlen kunna o bɛ mun ko fɔ o b'a jira jamana marabaga minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ jamana kunna fɔlɔ an k'a daminɛ son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta la ni bolo fununa a bɛ da tigi kun ale de tun ale ye nin kuma in fɔ mais munna ni avion sera ka don avion bɛɛ y'a dɔn bana in cira de ka na n'a ye bana in ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ avion min nana dɛ bana in nana o de fɛ mais o y'a sɔrɔ min ye Michel Amala Sidibe a ko an k'an janto aéroport la ko ni bana in ma ɲɛ k'a bɛ don a bɛ don o de fɛ mais a donna o de fɛ o n'a ma ɲɛ bana donna an fɛ yen ɔ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de ka kan ka tigɛ sa min b'a to nin bana in yɛrɛ bɛ kunbɛn o kɛlen Michel Amala Sidibe n'ale ye ministre de la santé a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to cogoya min na min ye Faransi lasigiden min b'anw fɛ Chinois ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan yɔrɔ dɔ bɛ yen u y'o labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye centre dɔ ye u y'o centre labɛn ebolatɔw tun b'a yɔrɔ la yen nɔ u taara o yɔrɔ labɛn ni Chinois ka ambassadeur ka wulikajɔ ye o yɔrɔ in na u ye fɛɛrɛ tigɛ ka lit dɔw bila yen nɔ lit ta ɲɔgɔn na k'olu bila yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye centre wɛrɛ bɛ yen u y'o ta n'o ye hôpital du Pongé ka lit tan k'o bila yen nɔ an badenw a ma ban o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u nana bâtiment dɔw labɛn bâtiment minnu bɛ yen n'o ye hôpital du Mali bâtiment dɔ ye ka lit tan k'o bila yen nɔ lit wɛrɛw ka olu bila yen nɔ lit minnu bɛ yen n'u bɛ se ka banabaatɔw kunbɛn u ye fɛɛrɛ tigɛ o la n'o bɔra yen laboratoire minnu bɛ yen u ye o laboratoire labɛn Bamakɔ yan ɔ n'o bɔra yen u y'a lajɛ tuguni cité dɔ bɛ yen feedback bɛ kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ in u ye yen labɛn k'a jateminɛ ka lit 100 k'o bila yen nin bɛɛ ye labɛnw ye bana in kunbɛnni kama ɔ a yera k'a fɔ ko bana yera an fɛ yan wagati min na n'o ye coronavirus ye Covid-19 a premier cas yelen ministre a tun ye min fɔ a jɔrɔla min na a kɛra o ye ka d'a ka bana donna aéroport de fɛ ni bana donna yen a y'a ka maaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye comité scientifique ye a kɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan a ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sisan mun de b'a to bana in yɛrɛ kana se ka caya cogo di an k'o fɛɛrɛ tigɛ ɔ a ye min fɔ o ye ka frontière k'olu datugu a sanfɛla dugumana k'a bɛɛ datugu marchandise dɔrɔn ka na mais hadamadenw kana na a ye laɲini wɛrɛ kɛ n'o ye ministre de la santé Michel Amala Sidibe a ko ka ɔkɔlisow k'olu datugu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko jama ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kana tɛmɛ maa 50 kan bilen a kɛra mariage ye o a kɛra janajakɛyɔrɔ ye o a kɛra misiri kɔnɔna ye o a kɛra sugu ye o ɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen a ye kumaw kɛ nin bɛɛ kan k'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ nin bɛɛ lajɛlen na ɔ nka o baara kɛra kɛcogo minnu na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn baara dɔw sera ka kɛ dɔw ma se ka kɛ nka fɔ an k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen ni olu tigɛra k'a fɔ nin bana in a kana na kɛ sababu ye ka maliden soso a cogoya min na jamanakuntigi ye dantigɛli dɔ kɛ n'o ye Mali président de la République ye a ko miliyari 6 ani miliyɔn 300 ko o ka bila coronavirus yɛrɛ kɛlɛli la a waati an bɛɛ lajɛlen ye Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo n'o ye son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta ye ni musaka min filɛ nin jamanakuntigi yɛrɛ jɛna miliyari 600 kɔ ani kɔ
k'a fɔ ko o do coronavirus la nka an badenw miliyari 600 min n'a fɔra ko k'o ta Mali yɛrɛ budget la n'a fɔra ko k'o jamanakuntigi y'o di an k'a dɔn k'a fɔ o wari in bɛɛ lajɛlen miliyari 6 ani miliyɔn 300 in a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɔra ministère de la santé o ka budget de la docteur Boubou Cissé fɛ n'o y'i cɛ k'i bɔ yen a fɔra ko k'a lajɛ min ye nin bana in a épidémie a bɛ se ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ mais maa dɔw bɛ yen fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ ka musaka dɔ d'u ma wari tilacogo la miliyɔn 300 o ka bila olu ka bolo kan furaw sanni miliyari 1 ani miliyɔn 400 ani miliyɔn 68 n'o bɔra dɔgɔtɔrɔso ka dɛmɛ kɛ olu fana ye miliyɔn 700 o donna olu ka da fɛ n'o bɔra yen dépense wɛrɛ minnu bɛ minɛnw sanni na miliyɔn 400 ani miliyɔn 12 o donna o da fɛ n'o bɔra yen min ye baarakɛlaw yɛrɛ ye service kɔnɔna na mago dɔw b'u ye mago misɛnninw na miliyɔn 400 ani 50 o donna o da fɛ n'o bɔra min ye bâtiment ye olu labɛnniw miliyɔn 900 o donna o da fɛ limanaw n'o bɛɛ lajɛlen y'i cɛ k'i bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ dépense in bɛɛ lajɛlen dépense wɛrɛw bɛ yen n'o ye personnel ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u yɛrɛ bɛ baara la miliyari 200 ani kɔ o donna olu ka baara la n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan miliyari 600 ani miliyɔn 300 o de donna nin bana in kɛlɛli da fɛ miliyari 6 min ni jamanakuntigi ko ale yɛrɛ b'o di n'an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an ye a wari bɛɛ lajɛlen taara ministère de la santé o ka budget de la hali bi n'i y'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ premier ministre n'o ye docteur Boubou Cissé ale ma fara ministère de la santé la hali bi dɛ ka d'a kan ale yɛrɛ ka laɲini ye mun ye ale bolo bi ni nin baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛna ministre de la santé bolo o y'ale ka premier ministre ya bannen ye o kosɔn ministre damadɔw bɛ yen docteur Boubou Cissé n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ an bɛ don min na komi bi datigɛndala de bɛ yen jamana min n'a marali n'o bɛ ka mara ni datigɛndala ye est ce que mɔgɔ bɛ se k'i jigi da résultat ɲuman kan o baara la wa est ce que jaabi ɲuman bɛ sɔrɔ o baara la wa n'o bɔra dépense dɔw bɛ yen minnu bɛ ni olu bɛ ka kɛ i n'a fɔ n'o bɔra ministère de la santé ka budget yɛrɛ la a fɔra ko couvre-feu n'o ye k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 n'o ye 21 heures ka taa bila 5 heures du matin na ko dépense dɔw bɛ yen o ka kan ka di lakana tigilamɔgɔw ma miliyɔn 700 o taara ministère de la santé ka budget la n'o bɔra yen min ye hébergement ye maliden minnu bɛ yen n'u nana ka bɔ Tunisie miliyɔn 500 o taara ministère de la santé ka budget la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awa ko ka masque ministère de l'industrie et du commerce limanaw ministère de l'industrie et du commerce o ye casque sangana na 10 millions de casque ko kana n'o ye ko kana o do jamana kɔnɔna na o min sana kana n'o ye 10 millions de casque a bɔra ministère de la santé ka budget la ministère de la santé yɛrɛ t'a dɔn awa a sana hakɛ yɛrɛ min na a t'o dɔn awa a nana fɔ a ye dɔrɔn ko nin casque hakɛ in sana o fana bɔra a ka budget la n'o bɔra yen jamana premier ministre yɛrɛ n'o ye docteur Boubou Cissé ale yɛrɛ taara lit dɔw san ka t'u bila dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ y'u plaigner k'a fɔ o lit ninnu yɛrɛ k'u si man ɲi o n'a ɲɔgɔnna caman a ka ca mais n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Gabriel Touré yɛrɛ kelen ye n'i ye Gabriel Touré yɛrɛ kelen ta k'a lajɛ dɔrɔn masque min bɛ utiliser tile kɔnɔna na masque min bɛ utiliser masque 2000 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan kalo la o bɛ bɛn masque 60,000 ma kalo o kalo min ye Gabriel Touré dɔrɔn ye o b'o utiliser ne balimaw bɛ mun kɔ o b'a jira k'a fɔ min ye jamana premier ministre yɛrɛ ye n'o ye docteur Boubou Cissé tiɲɛ yɛrɛ la jamana a bɛ ka taa cogo min na a bolo n'an taara nin cogo in na jamana in laban a bɛ jɔ ka d'a kan jamana yɛrɛ minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye n'olu bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kow kunbɛn olu ma se ka bana in yɛrɛ kunbɛn o kuma tɛ anw fatan jamanaw ma mais n'i y'a jateminɛ jamana premier ministre ye ko wɛrɛ kɛ tuguni min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan jamana ministre de la santé min bɛ yen n'o ye Michel Amala Sidibé ale ko fɛɛrɛ ni dabali dɔ ka tigɛ o ye jumɛn ye o ye k'a ɲini partenaires fɛ wari dɔ ka se ka sɔrɔ cogoya min na miliyari 30 ani miliyari 5 a y'o de laɲini nka an y'a ye k'a fɔ a sera ka miliyari 30 ani miliyari 4 a y'o sɔrɔ o miliyari 34 min n'a y'o sɔrɔ jamana premier ministre nana mun kɛ
ay compte do daele ay ra fe war nu be ka war fa fota ni wari mbela de lemiji o compte de konene no e be merci ataro compte daele no jamana premier ministre ne badum eni en ko bela de lenta kala je yala jamana premier ministre no e docteur Boubou Cissé ale be ka ato jamana ya be ka sigi ko fe bi ale be ka ato jamana ya be ka churubi nan tara ni chuina jamana premier ministre ya be ke sababu coronavirus ka chaya ana jamana ya ko nana kadaka jamana be ka marachuga mina fe bi nte jamana marachuga ame mi nyini malika jamana kuntigi fe no e son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Laji Burama ale mi nye jamana nyama na mi jwa joro la jamana premier ministre akelema ka jamana ta otage na amone ma don jamana premier ministre akelema ka feminge jamana président de la république la bi no son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita et premier ministre inika ministre des affaires étrangères inotekma inika ministre de la justice inote jiga nyomonte la bi inika ministre de l'administration territoriale inote jiga nyomonte la bi ministre wara obe akeleme ka garante taka abu keme ka ministre toro bi de akeleme ku se ku da bela dilila ministre be se ka baraka tuko de ka jabi nyuma soro ngina ministre de la santé ale tafle ni misali parce que mu wala docteur Boubou Cissé ra bolo bi ni ministre de la santé resina ni bara ina dron okuma otara o kera jamana a premier ministre ale bolo borala kela kumbe fleni o ambado tiye ka fo jamana ka jo ni tunya aw balmake aw sinji aw limana adama jara viebli do ko ne mako jinebli do ra ko ne mako sabu kelen pe udula maga mais amaba kadaka mi docteur Boubou Cissé ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita na ma fereke akaka bara tableau changer aka docteur Boubou Cissé boué wa ami kangara minda jamana re nyemo no son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita na ma nyekabe mawo mata premier ministre yala ni ngofe aka mogota mogo munumbe ni espérance bula mogo munumbe na dongo bula mogo munumbe na sebuye ka jamana re mara akolu mauta munumbe jamana mara re shido munumbe adama dew yere don ka sigi ka kuma ni adama dew ni jalago be ke ma munu fe docteur Boubou Cissé te jalago do kuma kele fla o ya sura awulila ka teketa be kene détail parce que ale war bondiri o wal karamo ta nye misali ya ambe do mine ko mi volontaire o lube ka sara o wal karamo ya ramu be do lube ko kala nyini o lube te ka sara jamana ko nana jamana te dosi nyuma ngade jamana te tabulu nyuma nga nan tora ni tuwe na malika jamana kundiri Elhaji Ibrahim Boubacar Keita nan tora ni tuwe na ha amainde ala ka gishi kan daga de otuma min tu mena fe ka fobi o de ni ko ni desera ka chinya fi i jugu sara aka chinya fi jamana premier ministre aka bara be tamolo minabi abe la halaya min mono bi amaka ta tuya minabi nan tora ni joge na amay jamana ma amay jamana kundiri rema kadaka mali dew ni jamana kundiri de ta kale subandi ka bla jamana nyefe kwa ka jamana mara ama docteur Boubou Cissé tale ale de yata otuma ka premier ministre aki ko fla la bi jamana nyemogo ale be se ka fo tugo de ko ngani barake ni ngake afona ko milliard keme duru ko kadi jamana kono ko ko odi mali de ma ko malo toni jori ani nyo toni jori seriali toni ba biduru ni woro mali de umbe ku yera nyini ngabi yala mi lady tara malika jamana kundigi fe ani 100 milliard mi vora ko ka di mali de ma ko ka do anga ko dafe yala warbe ka tamini milliard keme duru mi fura kura mo mi fura anyeta shi duro la obe mungo fiye oba jira ka fo mi jamana kundigi ale rebe fem mi fo aka premier ministre rebe opposo la ka teke wana ale mo ka teke ale le ministre de finance otuma jamana atobe ka churu ngata feli jamana te ka bode tiya ka fo jamana ka jo sabu kele pe odu la maga adama jara vible ni tunye bitay na la sona ma jamana premier ministre amaklala dona na tawla ambe tiye de fo ay jamana ka jo jamana site jo ninga jamana site jo datige ndalaka jamana site jo dusuka ni ya me jamana mara e bena mado de mara mawdo de sone du yi e me maw mara mawdo sone ndi yowa no te so mata kele ni bela jele wulila mabawa o kuma jamana se ka mara ni juwe na ka wele bla malika jamana kundigi ma ki jo ajoro la jona nte jamana te marata re ni bubu ko tuwa mina o kayimo o maywo fo jamana ka ta o tabulo fe jamana sisi joti aga to ben na sallama